नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दा मौजू नफ्स है। तो कुरान हकीम दी जिहड़ी आयत पाक मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इहदे विच रब सोने फरमाया मैं युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कि जिन्हों उहदे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। अल्लाह सोने ने कितना खूबसूरत कमाल प्रोग्राम दस्सिया इहदे विच कि जिन्हों उहदे नफ्स दे लालचों बचा लिया गया। अल्लाह सोना फरमाउंदा असीं बचा सकने हैं और है भी इदां ही है, सच यही है क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक मदद और फजल दे कोई आदमी भी नफ्स दी चक्करबाजियां तो नफ्स दे हमलियां तो बच नहीं सकता। ये नफ्स ही है जिहड़ा इंसान नूं कुत्ते वांगू दौड़ाई फिरदा। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किन्ने किन्ने हुलिये भी बनाए हुए ने, दीन दे ठेकेदार भी बने हुए ने, लेकिन दुनिया की तलब च लगे ने। ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगले खलक, रिया, निफाक, ख्वाहिश, लालच, झूठ, हराम, नशे, जुए, देवसी, गुस्से, नफरत, इंतकाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां च लगे ने और अपनी ख्वाहिशां नूं पुरानी आयतां साबित करते हैं पढ़ पढ़ के, तावीलां कर करके। जिन्ने गुमराह जहन्नमी फिरके ने ये सारे दलीलां कुरान दियां दंदे ने, लेकिन है झूठे ने। सच्चे सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है जिहदे विच हजूर इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, सच्चे अल्लाह वाले आइमा अरबा सहाबा कराम और ये लोग सच्चे ने। इस वास्ते इन्हां दे कमरां भी जिंदा है दाता हजूर दियां, गौस पाक दियां, बाबा फरीद दियां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दियां, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। ये सारे लोग अल्लाह वाले सच्चे ये लोग हैं। जिहड़े नफ्स दी कैद चों आज़ाद होए आ, क्योंकि नफ्स उम्मारा जिहड़ा है ये बहुत बड़ा शैतान और फिरौन है इंसान दे अंदर और बहुत बड़ा यजीद है इंसान दे अंदर। और यही नफ्स उमारा है जिहड़ा दुनिया तालब बनाउंदा, शैतान दा पुजारी बनाउंदा, इन्हां दे पुजारियां दा पुजारी बनाउंदा। ते जिन्हें नफ्स उमारा नूं फतह कर लिया, नफ्स उमारा नूं लगाम दे लई, इहदे उत्ते सवार हो गया, इन्हू मुतमइन्ना बना लिया, फना करता, वही शख्स कामयाब हो सकता है। वही कुरान और सुन्नत दी रूह ते अमल कर सकता और वो मज़े ले सकता और लज्जत कैफ व विजदान दी नेमत हासिल कर सकता है, क्योंकि इस राज रुकावट सब तो बड़ी नफ्स उमारा ही है। नफ्स परस्त आदमी कदे भी कुरान और सुन्नत दी रूह नहीं समझ सकता, ना इते अमल करके इहदे फवायद हासिल कर सकता। इस वास्ते नफ्स उमारा नूं ज़िबा करना बहुत जरूरी है। हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दो, हमेशा दी मुखालफत करो। नफ्स उमारा नूं मुजाहिदे नाल लवामा बनाओ, मुलहिमा बनाओ, फिर मुतमइन्ना बनाओ, तो फिर रब सोना दावत देगा चले आया नफ्स मुतमइन्ना अपने रब दी जन्नत की तरफ। उन्ना चिर जब तक नफ्स मार्गी च फसिया होया ये कदे भी ये को खैर की उम्मीद न रखे। बहुत बड़ा जालम है इंसान के अंदर।
سچے اللہ والے اسے واسطے سالہ سال جنگلاں نکل کے اس کتے نو قابو کردے آ اور یہ مار دے آ، یہ خواہش تے کدے عمل نہیں کردے۔ ہورے نفس امارہ کو کتاباں پڑھنا نہیں مرنا، جلسے جلوس کڈنا نہیں مرنا، کتابی قصے کہانیاں تقریراں سناؤنا نہیں مرنا، درس نظامی پڑھنا نہیں مرنا، مفتی بننا، عالم بننا، قاری بننا، محدث اور مفسر بننا نہیں مرنا۔ یہ مرنا ہے تے جہاد اکبر کرنا مرنا ہے، جہدے بارے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس دے نال جہاد جڑا جہاد اکبر ہے۔ تے جینو انہیں مار لیا، جس محدث نے انہوں مار لیا تو محدث اللہ والا بن گیا، جس مفسر نے انہوں مار لیا وہ مفسر اللہ والا بن گیا، جس مفتی نے انہوں مار لیا وہ مفتی اللہ والا بن گیا، جس عالم نے انہوں مار لیا وہ عالم اللہ والا بن گیا، جس قاری نے انہوں مار لیا وہ قاری اللہ والا بن گیا۔ تے جینا یہ نفس نو نہ ماریا تو جنہیں مرضی علم پڑھ لینا پھر اللہ تعالیٰ انہوں دے شر تو بچائے۔ جویں اکثریت جڑی اصل حاضر وچ بھی ہے ممبراں دی زینت بنے ہیں لیکن نفس پرست نے، جہدے بڑے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا یہ روپ تارے ہوئے نے، یہ قبضہ گروپ نے مسجداں چ خانقاہاں چ بیٹھے ہے نام نہاد، جہدے بارے اقبال فرماندے نے کہ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ اقبال بڑے دکھی دل نہ کہندے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، کیوں کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کی ہو رہا چار چپیرے، کیویں یہ نا چار کتاباں پڑھیاں تے ملت دا شرازہ بکھیر رہا، جہدے بارے اقبال بڑے دکھ نہ گل کہندے کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ اور صوفی اور شاعر کی ناخوش اندیشی۔ یہ ہر کوٹھدا ہے اپنے مخصوص نفسانی فکر کڑدا ہے تے لوکاں نو تبلیغ دے روح وچ روحانیت دے روح وچ دگا دے کے اپنے پیچھے لا لیندا تے الگ ایک ٹولی بنا لیندا، امتوں الگ ایک پروگرام بنا کے نواں فرقہ فرقی پیدا کر دیندا ہے۔ اور یہ لوگ جہدے بارے اقبال نے فرمایا کہ انہوں خبر ہے کنے سفینے ڈبوتے نہ لوکاں نے، امت واحدہ تو دور کرتا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے سگا کہ سب دی تعلیم ایک ہوندی، سوچ ایک ہوندی، طریقہ ایک ہوندا، منزل ایک ہوندی، اور یہ امت واحدہ بن دی تو امت واحدہ بن کے پھر دنیا واسطے آئیڈیل بن دی اور وحدت انسانیت دی طرف محو سفر ہو جاندی۔ کہ تاں ہی ہو سکتا سگا کہ خانہ ساز بنائے تبلیغی نصاب انہاں جنہیں بنائے ہوئے نے انہاں تو نکل دے، قرآن و سنت نو نصاب بنا دے۔ قرآن و سنت مکمل پروگرام ہے، آخری آیت جدو نازل ہوئی سی رب سونے فرمائی تھوڑا دین تھوڑا دے مکمل ہو گیا، ہن کسے دی لوڑ نہیں۔ لیکن یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات دے مطابق اسے قرآن و سنت تو اپنے مطلب دیاں آیتاں حدیثاں کڈ کے اپنا ایک الگ تبلیغی نصاب بنا کے لوکاں نو یہ دس دے کہ دین اے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جے دین اے ہے تو پھر ٹولی فرقہ فرقی کیوں بن گئی؟ اقبال تاں ہی بڑے دکھ نہ کہندے کہیں فرقہ بندی ہیں، کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ رب سنا دا فرماؤں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رسول کٹ کے پڑھو قرآن کریم میں۔ ساڑھے آستے قرآن و سنت کافی ہے، سانو کسے نصاب دی کوئی ضرورت نہیں، نہ انہاں گمراہ فرقیاں دی، نہ شیطانہ دی، نہ افلاطونیاں دی، نہ دجالیاں دی، سانو کسے نصاب دی کوئی ضرورت نہیں۔ ساڑھے آستے قرآن و سنت کافی ہے۔ الحمدللہ سائنس جنہیں مرضی ترقی کرے قرآن و سنت ہی سچا ثابت ہو رہا تو ہوندا رہے گا۔ کہ جڑیاں گلاں سانو پہلے ہی دسیاں ہوئیاں اج سائنس دے فکر چ لپیٹ کے لوکاں نو گمراہ کر رہے ہیں، کدے سمدھا ہیلنگ انرجی نہ، کدے مائنڈ سائنس نہ، اور کدے سپر لرننگ نہ، کدے یوگا ریکی نہ، ٹیلی پیتھی نہ، مسمرزم نہ، ہپناٹزم نہ، نجوم نہ، جفر نہ، رمل نہ، پامسٹری نہ، علم العداد نہ، علم الہنسیہ نہ، کیافہ شناسیاں نہ، یہ سارے شریر اور شیطانی لوگ ہیں۔ لوگوں تو بچو، اپنا ایمان بچاؤ، قرآن و سنت کافی ہے۔
اور جڑے لوگ سچے اللہ والے نے انہاں شاکان مولا صحیح العقیدہ علم نبوت دے وارث زندہ دل مردہ نفس علماء مشایخ دی صحبت بیٹھو جہدے بارے اقبال فرمانے رہے کہ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. مقام فخر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کوئی یدے باغا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اے وہ سچے اللہ والے ہیں جنہاں دی سب دی منزل اللہ دی پاک ذات ہے جڑی قرآن کریم کی طرف سنی فرمائی الا ربک منتہا ہے. انسان تیری منزل تیرا رب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو ہے ہی رب سننا جنونی شک کر دے رہے. تو رب سونا قرآن حکیم جی فرماندہ ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دس جو اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو. اللہ سونا تو انہوں اپنا محبوب بنا لے گا. سارا دین سارا اسلام اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے سانو چاہیے قرآن و سنت دی روشنی چگے ودیے تینا سچے علماء مشایخ دی صحبت پہ کے انہاں کاسی فیض نوری حاصل کریے. مزارات اولیاء دے حاضر ہو گئے سچے اللہ والے کو نوری اخذ فیض کریے تاکہ اسی بھی راہ مولا دے مسافر بن جائے. اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہاں کو نسبت ماں اللہ دی نعمت توحیدی حاصل کر کے اپنے دل دے اندر القاء کروا کے اپنے قلب دا تعلق بے واسطہ پیران نے سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نا نوری رابطہ جوڑیے. پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات کریے اسبا کے قرب الہی کریے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے. کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو گیا. ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے. ساڑھے پیارے نبی زندہ نبی ہے. آج بھی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ساری دنیا نو آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امتی تو واقف ہے کہ سچے اللہ والے جڑے ہیں انہاں کولوں ہی سانو نعمت ملنی ہے. صحبت مولا میں سرونی یا نفس دی فتح حاصل ہے نا لوکاں دی تعاون مدد اور تعلیم نالی حاصل کر سکنے. اس وقت سانو چاہیے کہ اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہوئی ہے. لوکاں دا دیدار بہت بڑی نعمت ہے. انسان دے گناہ چڑھ دے اندر نورانی ہوندا ہے. روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی ہے. اور کنے خوش قسمت لوگ کہ جنہاں نے اللہ والے دی صحبت اور دیدار میسر آ جائے. اس واسطے دجالی قوتاں نے دیکھیا کہ اللہ والے ہی وہ لوگ ہیں جڑے ساڈے قابو نہیں آندے. تو انہوں نے ساڈے اندر صوفیزم دے نانا 2 نمبر غیر شرع بابے پیدا کرتے رہے. ٹول ٹماکے ناچ گانے نشیاں جڑ جے رہندے ہیں اور استغفر اللہ ایسیاں بے حیائیاں اور کردے رہے بس اللہ مان اللہ فیض جنہیں زبان تے لیاؤن بھی دل نہیں کرتا. بہرحال اور یہ سارے نفس پرست نے. حقیقت نفس انہاں تے غالب ہے. جب تک اسی نفس نو شکست نہیں دواں گے کدے بھی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. نادی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکنے ہیں. رسالہ قشیریہ دے اندر لکھیا ہے حضرت امام قشیری رحمت اللہ لکھ دے کہ حضرت مظفر کرمسینی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ روزہ 3 طرح دا ہوندا ہے. روح دا روزہ یہ ہے کہ امیداں نوں قطع کر دے. عقل دا روزہ جڑا ہے خواہشاں دی مخالفت کرن نال ہے. نفس دا روزہ جڑا ہے کھان اور حرام امور تو بعد رہن نال ہوندا ہے. کہ اسے سالہ قشیری لکھیا کہ حضرت ابو محمد جعفر رحمت اللہ علیہ فرماندے کوئی بندہ لذت نفس دے ہوندیاں ہویاں اللہ سونے دے نال معاملے دی لذت جڑی حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ اہل حقائق انہاں تمام تعلقات نو کٹ دندے رہے جیڑے انہاں نو اللہ سونے تو منقطع رکھنا. تو پیشتر اے دے کہ یہ تعلقات انہاں نو اللہ سونے کو منقطع کر دینا. اسے رسالہ قشیری لکھیا کہ کسی نے حضرت ابو عباس سیاری رحمت اللہ نے پوچھا کہ مرید اپنے نفس نو
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਏ? ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਵਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਲਹੀਨ ਦੀ ਸੋਬਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਔਰ ਫੁਕਰਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। اور اسی رسالہ کوشیاری لکھیا کہ حضرت بندار بن حسین شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے کہ اپنے نفس واسطے مت جھگڑو، کیونکہ تہاڈا نہیں ہے، اینو دے مالک دے واسطے چھڑ دیو، وہ جو چاہے یہ نال برتاؤ کرے۔ اسی رسالہ کوشیاری جی لکھیا حضرت ابو بکر تمستانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نفس چوں نکلنا بہت بڑی نعمت ہے، اور نفس تہاڈے اور اللہ درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ پھر گیا فرماندے آ کہ ساڈے وچوں جڑا شخص قرآن و سنت دے نال ہے، قرآن و سنت دا ساتھ دے اور اپنے نفس اور مخلوق تو دور رہے اور دل تو اللہ سونے طرف ہجرت کرے، وہی سچا اور راہ راستے ہوتے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی رسالہ کوشیاری لکھیا کہ حضرت ابو قاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے آ تصوف دی اصل قرآن و سنت دے کار بند رہنا ہے، خواہشات اور بدعتاں نو چھڑ دینا ہے، مشائخ دیاں حرمتاں دی تعظیم کرنا ہے، مخلوق دے عذراں نو دیکھنا اور انہاں اُتے بنداوت کرنا، اور رخصتاں اور تعویلاں دے ارتکاب تو بچنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والیاں دے اے اقوال اب ذر نہ لکھن والا جدا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے جے ظاہری روزہ رکھیے تے باطنی روزہ بھی رکھیے، ہر طرح دی امیداں چوں نکل جائیے، ہر طرح دی خواہشاں چوں نکل جائیے اور حرام چیزاں تو نکل جائیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، نفس دے سواداں تو بچیے۔ جیڑا انسان نفس دے سواداں پہ گیا انہوں کدے بھی اللہ رب العزت دے تعلق دا مزہ نہیں آ سکتا، قرآن و سنت عمل کرن دا مزہ نہیں آ سکتا، قلبی اللہ ہو کرن دا مزہ نہیں آ سکتا۔ اس تو پہلے کہ یہ مزے تو انہوں اللہ تو توڑ دینا، انہاں مزیاں نو انہاں خواہشاں نو ذبح کر دے نفس دیاں نو، تاکہ انسان دا قلبی تعلق اللہ سونے نہ ہو سکے۔ تو مرید نو چاہیے کہ اپنے نفس نو سدائے، یعنی کدے دی خواہش تے عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل مرضی مولا یعنی قرآن و سنت دے مطابق کرے، اجماع اہل سنت دے نال رہے، بدعات تعویلہ رخصتاں تو بچے اور اللہ سنے دے احکامات تے صبر نہ عمل کرے اور ڈٹیا رہے، اور اللہ سنے نافرمانیاں تو بچے تے اللہ والے سچے اللہ والے صحبت اختیار کرے، کیونکہ بغیر انہیں صحبت تو بچ نہیں سکتا بندہ، اور انہاں لوکاں دی دل و جانوں خدمت کرے، سب کچھ انہاں لوکاں دے قربان کر دے، سچیاں تے یہ 2 نمبر نہیں۔ تو کدے بھی اپنے نفس واسطے کسے نال بھی نہ جھگڑا کرو، کیونکہ یہ تہاڈا نہیں ہے، رب نے پیدا کیتا ہے، رب دے واسطے چھڑ دیو، رب دے حوالے کر دیو، رب دا انہوں تابع بنا دیو۔ تے جیڑا بھی نفس وچوں نکل گیا وہ بہت بڑا رستم ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے میرا اللہ کسے نو نفس تو دی قید چوں آزادی عطا فرما دے۔ اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب جیڑا ہے نفس مارا ہے، اس تو بعد دنیا ہے، پھر ماسوا اللہ۔ تے جس شخص کو بھی قرآن و سنت دی نعمت مل جائے اور وہ اپنے نفس و مخلوق تو دور رہے اور وہ روح اللہ کی طرف دوڑ دی ہوئے، پرواز کر دی ہوئے، قرآن کریم کی رب سنے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، تو وہی سچا درویش ہے۔ کیونکہ علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح ہے، عطر اور خلاصہ ہے، تو قرآن و سنت دی روح ہے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں جو نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا، دوام قلبی ذکر و حضور کرنا، اور روح نو اللہ کی طرف محو پرواز رکھنا، خواہشات بدعات تو نکلنا،
اللہ والیاں دا احترام کرنا، مخلوق دے عذراں نوں من لینا اور رخصتاں تعویلاں بدعتاں شیطانی رسم و رواجاں چوں نکلنا ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے، اج دی گفتگو دا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ ماسوا اللہ چوں نکل جائیے، یہ نفس خبیث تو بچیے، بہت بڑا شیطان ہے بندے وچ۔ جینے بھی خواہشاں دے عمل کیتا تو تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اللہ والیاں دی صحبت اور عشق مولا ہی انہوں بچا سکتا ہے، کیونکہ عشق مولا نہ ہی یہ چیز ہے کہ انسان اپنی مرضی جو نکل جائے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، دوام قلبی ذکر و حضور کردیاں ہوئے اللہ سونے طرف ودہ رہے۔ تو مخلوق دی محبت تو بچے، کیونکہ ظلمت پیدا کر دی ہے، تو اللہ سونے دی محبت انسان دے اندر نور پیدا کر دی ہے، تو انسان یہ نعمتاں تاں ہی حاصل کر سکتا ہے اگر عاشقانہ ماحول چ رہے گا، سچے اللہ والے صبح چ بیٹھے گا، تو پھر یہ اندر روحانی انقلاب آئے گا، یہ دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، ٹون دی پھرا میں جنگل ویلے، رانجن یار بکڑ وچ کھیلے، یہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ اللہ سونا ساڑھے کول ہے، تو جو کچھ بھی کائنات ہو رہا ہے، چل رہا ہے، تقدیری معاملات ہے، یہ تو راضی رہے، اپنی مرضی جو نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے ہر کڑی، تاکہ انہوں کیفیات حاصل ہون۔ اپنے قلبی تعلق اپنے پیر و مرشد نہ جوڑو، کیونکہ انہوں دے اندر جڑے انوار نبوت ہے، برکات ہے، وہ کیفیات ہے، وہ بھی انسان نو حاصل ہو سکنا، کیونکہ یہ لوگ نعمتاں ونڈدے ہیں، تے نعمتاں حاصل کر کے اسی بھی اس انوار و برکات اور کیفیات نو ونڈیے۔ یہ کیفیات جڑیاں ہیں، روحانی کیفیات جڑیاں نورانی ہیں، یہ کتاباں جو نہیں لبنیاں، نہ زبانی کسے کہانی سناؤ نہ لبنیاں، یہ عمل کرن نال لبنیاں، تے یہ تعلق محسوسات نال ہے، کتابی کسے کہانیاں نال نہیں۔ تے اپنی تقدیر معلق خود بنائیے، اللہ دی تقدیر مبرم تے راضی ہو جائیے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اپنے اندر القاء کروائیے۔ اسم اعظم ہی ہے جڑا انسان نو اللہ رب العزت دی بارگاہ تک لے جائے گا۔ جسمانی عبادات جڑیاں جنیاں بھی نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکاتاں، عمرے ہے، یہ نفس امارہ نہیں مرے گا، نفس امارہ مرے گا یہ مخالفت کرنا، عمل قرآن و سنت نہ، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، اور روح نو غذا دینا، بدنی غذا، دنیا دی غذا مادی، روح دی غذا اللہ سونے دا ذکر ہے، اللہ سونے دی محبت ہے، اللہ سونے دا عرفان ہے، اللہ سونے دا نور فقر محمدی ہے، تو پھر یہ اندر نورانیت پیدا ہوئے گی، روز اللہ دا وعدہ انہوں یاد آئے گا، اور سعید الفطر روحاں دے نال ہو جائے گا، جو ازلی بدبخت لوگ ہیں انہاں لوگوں تو دور ہو جائے گا، پھر یہ بکھریاں سوچاں اندر وحدت پیدا ہوئے گی، یہ سوچاں توحیدی ہو جان گیا، اور یہ نور توحید یہ ذہنی دماغی ذہنی شعور و لاشعور دے اندر اتر کے قلبی شعور و لاشعور دے اندر اتر جائے گا، اقراروں باللسان تو بعد پھر تصدیقوں بالقلب دا کمال حاصل ہوئے گا، تو قلب ہمیشہ علی ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نہیں تلے گا، اور اپنے اندر ڈوب جائے گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اقبال کہندا ہے۔ تو جدوں انسان اپنے دل دے اندر ڈوبدا ہے تو پھر دروازہ یہ واسطے کھلدا ہے ایک، اور وہ دروازہ ہے ہجر نگر۔ پھر ہجر نگر دی وادی دے وچ انسان سفر کردیا ہویا اللہ طرف وددا رہندا ہے، تے جدوں یہ ہجر کمال نو پہنچدا ہے، یہ صدق سچائی ثابت ہو جاندی ہے، جب رب سونا دیکھدا ہے کہ واقعی ناقابل واپسی ارادے نہ کشتیاں پھونک کے میری طرف آ رہا، تو ایسے ہجر نگر دے اندر ایک دروازہ کھلدا عشق نگر دا، تو وہ ایک ہی بو ہے
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਤਲਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਫਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਤਨੇ, ਫਸਾਦ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਹੀ ਮੁਆਫਕਤ महबूब है, यानी मर्जी माशूक विच फना हासिल करना है। तो मर्जी मौला ही फिर सुख का रस्ता, चैन का रस्ता, अमन का रस्ता, बरकतों का रस्ता, खैरां का रस्ता, फलावां का रस्ता और अल्लाह की बारगाह तक जाने का रस्ता है। सिराते मुस्तकीम है जो दिल तो लैके अल्लाह की बारगाह तक जाता है। रब सोने की बारगाह तक जाना ही इंसान की फितरत है, क्योंकि इंसान की हकीकत अल्लाह की जात है। तो फिर दीदारे मौला की नेमत मिलती है। खुद रब सोने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत में भी अन्ने होणगे। कुरान करीम की रब सोने फरमाया जिहड़े अल्लाह सोने के दीदार की उम्मीद रखते हैं तो उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होंदा है। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान अपने नफ्स को शिकस्त देगा, इनू फना करेगा, मुतमन्ना बनाएगा, फिर अपने पीर मुर्शिद को इसमें आज़म की नेमत अपने कल्ब के अंदर डाउनलोड कराएगा, फिर मसनून रियाज तो मुजाहिदात करेगा, क्योंकि बगैर मुजाहिदे तो नफ्स नहीं मरदा। तो बगैर कल्बी अल्लाह दे नफ्स नहीं मरदा। इस बात सानू चाहिए कि कुरान सुन्नत की रूह ते अमल करिए, ये नफ्स मारा नूं शिकस्त दईए, ये ते फतह पाइए, इनू फना करिए, मुतमन्ना बनाइए, ताकि सानू रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान दा शरफ हासिल हो जाए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका, अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमा, अपनी दायमे तजल्ली हजूरी अता फरमा, तौबतन नसूह दी नेमत अता फरमा, कुरान इस्लाम